Der Apfelsaft. Der Apfelsaft, Apfeljuice. Ich trinke den Apfelsaft. আমি আপেল জুসটি পান করছি। Die Banane. Die Banane, কলা। Er isst die Banane. সে কলাটি খাচ্ছে। Das Brötchen. Das Brötchen, ছোট রুটি। Wir kaufen das Brötchen. আমরা ছোট রুটিটি কিনছি। Die Butter. Die Butter, মাখন। Ich brauche die Butter für den Kuchen. কেকের জন্য আমার মাখনটি প্রয়োজন। Die das Cola. Die das Cola, কোলা। Sie trinkt die Cola gern. সে কোলা পান করতে পছন্দ করে। Das Ei. Das Ei, ডিম। Kochst du das Ei? তুমি কি ডিমটি রান্না করছো? Der Essig. Der Essig, ভিনেগার। Ich suche den Essig im Regal. আমি তাকে ভিনেগার খুঁজছি। Das Fleisch. Das Fleisch, মাংস। Er isst das Fleisch heute nicht. সে আজ মাংসটি খাচ্ছে না। Das Frühstück. Das Frühstück, সকালের নাস্তা। Wir machen das Frühstück zusammen. আমরা একসাথে সকালের নাস্তাটি তৈরি করছি। Das Gemüse. Das Gemüse, সবজি। Ich schneide das Gemüse. আমি সবজিটি কাটছি। Guten Appetit. Guten Appetit, শুভ ভোজন। Man sagt Guten Appetit vor dem Essen. মানুষ খাওয়ার আগে Guten Appetit বলে। Der das Joghurt. Der das Joghurt, দই। Das Kind isst den Joghurt. শিশুটি দইটি খাচ্ছে। Die Kartoffel. Die Kartoffel, আলু। Wir kaufen die Kartoffel auf dem Markt. আমরা বাজারে আলু কিনছি। Der Käse. Der Käse, পনির, চিজ। Ich esse den Käse mit dem Brot. আমি রুটির সাথে পনিরটি খাই। Das Lebensmittel. Das Lebensmittel, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য। Wir kaufen das Lebensmittel im Laden. আমরা দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কিনছি। Die Marmelade. Die Marmelade, জ্যাম। Ich mag die Marmelade sehr. আমি জ্যামটি খুব পছন্দ করি। Die Milch. Die Milch, দুধ। Trinken Sie die Milch? আপনি কি দুধটি পান করবেন? Das Mittagessen. Das Mittagessen, দুপুরের খাবার। Mutter kocht das Mittagessen. মা দুপুরের খাবারটি রান্না করছেন। Das Müsli. Das Müsli, মুসলি। Er isst das Müsli zum Frühstück. সে সকালের নাস্তায় মুসলিটি খাচ্ছে। Das Öl. Das Öl, তেল। Ich brauche das Öl zum Braten. ভাজার জন্য আমার তেলটি প্রয়োজন। Der Orangensaft. Der Orangensaft, Orange Juice. Wir trinken den Orangensaft. আমরা অরেঞ্জ জুসটি পান করছি। Der Pfeffer. Der Pfeffer, গোলমরিচ। Geben Sie mir bitte den Pfeffer? দয়া করে আমাকে গোলমরিচটি দেবেন। Das Salz. Das Salz, লবণ। Ich nehme das Salz.
আমি লবণটি নিচ্ছি। Der Tee. Der Tee, চা। Ich trinke den Tee am Abend. আমি সন্ধ্যায় চা পান করি। Verbinden. Verbinden, সংযুক্ত করা। Ich verbinde den Drucker mit dem Laptop. আমি ল্যাপটপের সাথে প্রিন্টারটি যুক্ত করছি। Das Wasser. Das Wasser, পানি। Sie trinkt das Wasser. সে পানি পান করছে। Die Muttersprache. Die Muttersprache, মাতৃভাষা। Er lernt die Muttersprache intensiv. সে গভীরভাবে মাতৃভাষাটি শিখছে। Die Bäckerei. Die Bäckerei, বেকারি। Ich suche die Bäckerei. আমি বেকারিটি খুঁজছি। Einkaufen. Einkaufen, কেনাকাটা করা। Ich kaufe den Saft ein. আমি জুসটি কিনছি। Die Metzgerei. Die Metzgerei, মাংসের দোকান। Kennst du die Metzgerei hier? তুমি কি এখানের মাংসের দোকানটি চেনো? Der Supermarkt. Der Supermarkt, Supermarket. Wir besuchen den Supermarkt. আমরা সুপারমার্কেটটি পরিদর্শন করছি। Das Abendessen. Das Abendessen, রাতের খাবার। Wir essen das Abendessen um 20 Uhr. আমরা রাত 8টায় রাতের খাবারটি খাবো। Das Brot. Das Brot, রুটি। Ich esse das Brot mit Käse. আমি রুটির সাথে পনির খাই।